जय श्री राधेकृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुगण आपण मानू आम चैनल ओडिया प्रेरणा को स्वागत जनाउछु। आज पवित्र मोक्षदा एकादशी। तेबे आसंतु मोक्षदा एकादशी रो व्रत कथा सुनिबा। भगवान श्रीकृष्ण को युधिष्ठिर महाराज पचारिले, हे प्रभु, मार्गशीर मास शुक्ल पक्षरे केउ एकादशी पड़ी थाए, यार कौन महत्व रही? युधिष्ठिर कथा सुनी श्रीकृष्ण कहिले, हे राजा, मार्गशीर मासर शुक्ल पक्षरे पड़ुथिबा परम कल्याणी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहुए। एही एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित। एही एकादशी करुथिबा भक्त को मोक्ष मिली थाए। मोक्ष प्रदान करुथिबा हेतु यह मोक्षदा एकादशी नाम नामित। एही एकादशी व्रत करिबा द्वारा जेतिकी पुण्य फल मिली थाए, यार व्रत कथा श्रवण करिबा द्वारा मध्य मनुष्य को अश्वमेध यज्ञर फल समान पुण्य मिली थाए। एही पुण्य फल माध्यम रे जदि कौनसी मनुष्यर माता पिता किंबा पूर्वपुरुष नरकरे थांती, तेबे सेमानंकु मध्य मुक्ति मिली थाए। हे राजा, एही एकादशीर व्रत कथा ध्यान पूर्वक शुण। वैख्यानस नामक जड़े राजा गोकुल नगरी रे राजत्व करुथिले। चारि वेदरे विशेषज्ञ 7 जन ब्राह्मण तांका राज्य रे रहुथिले। एही राजा तांका प्रजा को निज संतान परि व्यवहार करुथिले। गोटे राति रे राजा एक स्वप्न देखिले, जेउथिरे तांका पिता नरकरे थिले। से बहुत आश्चर्य होई गले। सकाळे से पंडित ब्राह्मण मानक पाखकु जाई तांका स्वप्न विषय रे वर्णना करी कहिले। से कहिले, मु मो पिता को नरकरे देखिली। से कहिले, हे पुत्र, मु नरकरे अछि, दयाकरी मते एठारे मुक्त कर। एही कथा गुड़िक शुणिबा परठारु मु अत्यंत अस्थिर होई पडुछि। मोर मन दुखरे परिपूर्ण। मु हेई राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़ा इत्यादि रे कौनसी प्रकार आनंद पाउ नाही। मु कौन करिबा उचित? राजा कहिले, हे ब्राह्मण माने, एही दुखरे मोर समग्र शरीर जळुछि। वर्तमान दयाकरी तपस्या, दान, उपवास इत्यादि रे किछि उपाय बाछंतु, जहा मो पिता को मुक्ति देव। जो पुओ निज पितामाता को रक्षा करि पारे नाही, तार जीवन अर्थहीन। ब्राह्मण माने कहिले, हे महाराज, निकटरे अतीत, वर्तमान एवं भविष्यतर ज्ञाता ऋषि हट पर्वतंग आश्रम अछि। से निश्चित भाव तुमर समस्यार समाधान करिवे। यह सुनी राजा ऋषि आश्रम को गले। सेठारे अनेक जोगी एवं मुनि ध्यान करुथिले। पर्वत मुनि सेठारे बसिथिले। राजा मुनि को प्रणाम कले। मुनि ताकर मंगल विषय रे पचारिले। राजा उत्तर देले, महाराज, आपणक कृपा जोगु मो राज्य रे सबकिछि भल अछि, किंतु हठात मु अत्यंत अशांति अनुभव करुछि। यह सुनी पर्वत मुनि आखि बंद करी अतीत को चिंतन करबाकू लागिले। तापरे से कहिले, हे राजा, मु जोग माध्यम रे तम पितांक पाप विषय रे जानि पारिछि। पूर्व जन्म रे से कामना रे आक्रांत होई गोटे स्त्री सहित यौन संपर्क स्थापन करिथिले। तांकर सेही पाप पुण्य कार्य जोगु तुम पितांकु नरक को पठा जाइथिला। राजा एहार समाधान मागिले। मुनि कहिले, महाराज, मार्गशीर एकादशीर उपवास पालन कर एवं सेही उपवासर पुण्य फल तुम पितांकु अर्पण कर। यह निश्चित भाव तुम पितांकु नरकरु मुक्त करिब। ऋषिंक एही कथा सुनी राजा तांका भौणी एवं परिवार सहित राजप्रसाद रे ऋषिंक परामर्श अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत पालन कले। एही उपवासर पुण्य से तांका पितांकु अर्पण कले। एहार प्रभाव रे तांका पिता मोक्ष प्राप्ति कले एवं स्वर्ग को जिबा समय रे से तांका पुत्र को आशीर्वाद देले। जेउ माने मार्गशीर मासर शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी उपवास पालन करती, सेमानंक समस्त पाप नष्ट हो जाई थाए। एही उपवास अपेक्षा भल भाबरे मोक्ष प्रदान करिथिबा अन्य कोनोसी उपवास नाही। बंधुगण, एबे आसंतु मोक्षदा एकादशीर अन्य एक पौराणिक कथा सुनिबा। जड़ नामक एक ब्राह्मण रहुथिला। से कौशिक वंश रे जन्म हेले सुधा से निजर जाति धर्म छाड़ी व्यवसाय वृत्ति करुथिला। से सर्वदा जुआ खेलुथिला, मद्यपान करुथिला एवं पशु पक्षी मानक शिकार करुथिला। एही प्रकार तार जीवन बीतिबाकू लागिला। जेतेबेले तार समस्त धर्म नष्ट होई गला, व्यापार पाई से उत्तर दिग को गला। सेठी से बहुत सारा धन एकत्रित करी घर को फेरिबाकू लागिला। बहुत दूर रास्ता हेतु सूर्यास्त परे से एक वृक्ष तले विश्राम करबाकू लागिला। रात्रि हेबा परे से अत्यधिक क्लांत हेतु सोईगला। सेही समय रे लुटेरा माने आसी
ତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ଧନ ଲୁଟି ନେଇ ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ତାର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ଭୟାନକ ପ୍ରେତ ବନିଗଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାର ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମାତ୍ମା ଥିଲା ଏବଂ ବେଦରେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲା। ସେ ତାର ପିତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ, ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ତା ପିତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପିତାଙ୍କ ସମାଚାର ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ତା ପିତାଙ୍କ ସହାୟକ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲା। ସହାୟକ ଠାରୁ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ କାଶୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଯାଇ ପିତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକର୍ମ ସାରିବା ପରେ ନବମ ଦିନ ଯାଇ ସେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠି ତା ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରି ଭାଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ତା ପିତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଏବଂ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ହିଁ ଆକାଶରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିମାନ ଦେଖାଗଲା। ସେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପିତା ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ଏହି ସବୁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପଚାରିଲା। ପିତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପୁତ୍ର, ଦୈବାତବଶତଃ ତୁମେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାରୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନରେ ତୁମେ କାଶୀ ଯାଉଥିଲ, ସେହି ପ୍ରୟୋଜନ କେବଳ ଭାଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପଠନରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପିତାଙ୍କର ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୋର ହିତ ପାଇଁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅ କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ କରିପାରିବି, ତାହା ମୋତେ କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ପିତା କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ମୋର ଭାଇ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ତୁମକୁ ତାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେ ବି ଆମ କୁଳର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରାଅ। ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀର ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପିତାଙ୍କ ଏହିପରି କଥା ଶୁଣି ପୁତ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଭାଗବତ ଗୀତା ପଠନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହି ଏକାଦଶୀ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯାଇ ହରି ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି।